এই বর্তমান আপন जो दांत घषुଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ଆପଣ ମେମ୍ବର କ'ଣ କାମ ଦେଖେଇବ ମେମ୍ବର କାମ ଦେଖେଇବ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଉଠେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିହାତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବେ ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମ୍ବରି ଠିକ୍ କାମ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯାହାକି ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ କେମିତି ଲେଖିଲେ এই সবু জিনিস আউ কাহাকু কেমতি কথাবার্তা কলে এই সবু মেমোরি আপনার পাখে রহব বুঝিপারে তো যদি সেই আপনার খাদ্য খাইবা পিবা ডিসপ্লেন্স রখিলে তাহলে আপনার মেমোরি ঠিক রহব না যাফলের আপনার কৌথিবে মু এই সাইড্রে যাবি সি কহব এই সাইড্রে যাবি তেণু আপনার দুই জন ভিতরে অন্ডরস্ট্যান্ডিং নহলে পুটি গোটা হব উইথ যদি আপনার বি অখাদ্য খাইবে কোণ অখাদ্য ভিতরে দেখলে आमे तो मनीष सबू जानीपारुचे जे कौ खाद्य खाइले भलो आउ कौ खाद्य खाइले खराब आउ आमे तो निजे ही जानीपारुचे जे कौ भाषाटा कहले जन को बाधिब आउ कौ भाषाटा कहले जन को स्नेह श्रद्धा हम तेणु निज पाखे एटी भगवान कौटी पाइबा निजे ही भगवान निजे जदि भल कथबार्ता करें पर पाखर भल कथा पाइपर या कथा आपण मानकु या ही कहूँ जे आप नित्य कर्म दैनंदिन गाधेबा पीवा खाइबा कथबार्ता करवा आखि तो देखे कान तो शुणे नाक तो निश्वास मारे हाथ तो काम करे तेणु यही जिनस गुड़ाक नित्य कर्म निज पाखे सब भगवान अच्छी तो सही जिनस को आप सार्कुलेसन ठीक भाव में मन करेंगे ताहले यही मध्यम आप भलरे रे जब आपको भगवान नवा कथा से आपको नब ओके सर।